गुड मॉर्निंग एवरीवन वेलकम टू डेली लर्निंग। आज आम ये वीडियो रे मैथ रो केतरा एमसीक्यू डिस्कशन करबा। एटा होची यार क्लास नंबर 4। मु ऑलरेडी या ऊपर क्लास 3टा करि सारची, तो देखि नांती जाइकी देखि नेबे। मैथमेटिक्स रो प्लेलिस्ट चेक करिकी देखि नेबे। तो फर्स्ट क्वेश्चन कोन देची ए कैन फिनिश ए वर्क इन 18 days, बी इज ट्विस आज एफिशिएंट। ताले गुटे काम करबा को ए केते दिन नौची ना 18 दिन नौची। आ बी होची जदि आम एफिशिएंट वाइज देखा जे तार डबल। जदि गोटे काम करने को कौन ए नौ 2 दिन ताले बी केते दिन नब, तो गोटे दिन नब। देखिए इफ दे वर्क टुगेदर इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड। जदि दी जन सांग होई करिवे ताले से कामटा को केते दिन भीतर से सारिबे। जेमती एठी किंतु बी कौन कही ता एफिशिएंट रे ट्विस। जदि ये दिन को गोटे गोटे कम करे ताले ये बी कौन कर दिन में 2टा काम कर कहीं से डबल एफिशिएंट अच्छी। तो से देखिए फास्ट जो सल्व करवा देखिए ए कौन कर गोटे कम करने के दिन नहीं 18 दिन नहीं 18 दिन रे गोटे कम कर बी कौन कर बी कौन हो एफिशिएंट डबल। तो एफिशिएंट डबल हेले देखो जब 18 दिन लगुच ये कौन कर गोटे दिन 2टा काम करदे तो 18 दिन जो कमटा सरवा कथा से के दिन सर 9 दिन सर। ताले बी कौन कर 9 दिन रे गोटे काम करुची। ताहले देखिबा कौन हो दिजन मिसी कले केते दिन लगुच। ताले से कौन कर 18 दिन रे गोटे काम। अच्छा एक दिन में कम कतटा हम जदि 18 दिन में गोटे कम हो एक दिन में कतटा कम हम 1/18टा एटा कहार है ए रो। सेमिति ये कौन करुछि 9 दिन में गोटे काम। सेमिति एक दिन में कतटा काम हम ताने 1/9 काम हम। ताले जमती ए कौन करुची 18 दिन में गोटे काम कला बेले से कौन कर गोटे दिन केतटा काम कर 1/18 काम कर। सेमती ये 9 दिन गोटे काम कला बेले गोटे दिन केतटा कर 1/9टा काम कर। से कह कौन एक दिजर एफिशिएंट को यदि दिजन मिसिकी सांगर करेंगे कही इफ दे वर्क टुगेदर यदि दिजन मिसिकी करेंगे ताले के दिन लगे मिसेदबा। ये हूँ 1/18 मिशाण ये हूँ 1/9 मिसिले केते हम 18 आउ 9 लस आउ जदि बाहर करवा केते होची 18 होची। 18 को 18 रे हरिने 1 1 के 1 ये 18 को 9 रे हरिने केते हम 2 2 के 2 हम केते 3/18 आउ देखो आम काटिबा केते हम 1/6 उल्टे देले हम केते 6 6 दिन रे से कौन करेंगे ना ये कमटी को सांगरे करेंगे ये कमटा को से के दिन सार देबे 6 दिन हो यार ठीक उत्तर। ये कौन कही ना ये वाटर टैंक नॉर्मली फिल्ड इन 6 आवर। गोटे टैंक के फुल हाँपाई के घंटा लगे 6 घंटा लगे बट इट टेक्स 3 आवर लंगर टू फिल बिकज ऑफ लीक एट इट्स बटम। किंतु कौन है ना या तले गोटे लीक हो जाइए जो कि ये 3 घंटा अधिक नौची ताने केते घंटा नौ 9 घंटा नौची। ताले से बाहर करदे कौन देखिए इफ द टैंक इज फुल द लीक विल एम्प्टी इन। यदि टैंकटा फुल अच्छी केते समय खाली हवा को लगे जो खाली होते एम्प्टी वाटा देती आम कौन करवा ना माइनस करवा केमिति। तो से कही कौन ना फास्ट कही वाटर टैंक को केते घंटा लगे 6 घंटा। ताले 6 घंटे कौन हुए ना फुल हुए 1 घंटे केते हम जदि 6 घंटे फुल हो 1 घंटे केते हम ना 1 घंटे हम 1/6 पूरा पूरीब 6 घंटे हो कौन पूरा फुल गोटा पूरी हो 1 घंटे पूरा हम 1/6 पूरा जीव। सेमिति किंतु जेहेतु गोटे लीक हो जाइए केते समय लगुच 9 घंटा लगुच अधिक 3 घंटा लगुच। ये 6 घंटा ये 3 घंटा मिसी के 9 घंटा लगुच। 9 घंटे कौन हो ना यहाँ फुल हो 9 घंटे फुल हो 1 घंटे केते लगे 1/9 लगे 1/9 समय लगे जो 9 पूर्णा हम। तापर कौन करवा ना एक भितर को फेड़ीदबा कहीं आम बाहर करने आम एक फेड़ीदबा जना पड़ के समय भितर यहाँ एम्प्टी हम ताले 1/6
ମାଇନସ୍ 1/9 କ'ଣ ହେବ ଏଠି 6 9ର ଲସାଗୁ ବାହାର କରିଦେବ। 6 9ର ଲସାଗୁ କେତେ ହେଉଛି 18। 18କୁ 6ରେ ହରିଲେ କେତେ ହେବ ନା 3 3 କେ 3। ସେମିତି 18କୁ 9ରେ ହରିଲେ କେତେ ହେବ 2 2 କେ 2 ମାଇନସ୍ ଚିହ୍ନକୁ ମାଇନସ୍ ତାହେଲେ 3ରୁ 2 ଗଲା 1/18 1/18 ତାକୁ ଉଲ୍ଟେଇ ଦେଲେ କେତେ ହେବ 18। ତାହେଲେ କେଉଁ ଅପସନ୍ଟା ଠିକ୍ ହେବ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି 12 ଘଣ୍ଟା 24 ଘଣ୍ଟା 18 ଘଣ୍ଟା ନା ନନ୍ ଅଫ୍ ଦିସ୍। ଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର କେଉଁଟା ହେବ ନା ଏଇ 18 ଘଣ୍ଟାରେ ହିଁ ସେଟା କ'ଣ ହେବ ନା ପୁରା ଖାଲି ହେଇଯିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କ'ଣ କହିଛି ନା ଏ 50 ମିଟର୍ସ ଟ୍ରେନ୍ ପାସେସ୍ ଏ ବ୍ରିଜ୍ at rate 90 km/h in 20 seconds. What is the length of the bridge? ତାହେଲେ ସେ କହିଛି କ'ଣ ନା ଗୋଟେ ହେଉଛି କେତେ ମିଟର ଟ୍ରେନ୍ ଯଦି ଆମେ ପଚାରିବ ଟ୍ରେନ୍ର ଲେନ୍ଥ କେତେ ଅଛି 150 ମିଟର। ସେ କହୁଛି କ'ଣ ନା ପାସେସ୍ ଏ ବ୍ରିଜ୍ ଆଚ୍ଛା ଟ୍ରେନ୍ର ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ଥିଲା ନା 90 km/h। ସେ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ 90 କିଲୋମିଟର ଯାଉଥିଲା ତ ସେ 20 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ବାଟ ଯାଇଛି ଜଣାପଡ଼ିଯିବ। କେମିତି ଜଣାପଡ଼ିବ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ ବାହାର କରିପାରିବା। ତାହେଲେ ଏଠି ସେକେଣ୍ଡ ଦେଇଛି ଏଠି କିଲୋମିଟର ଦେଇଛି ୟୁନିଟ୍ ସମାନ ନାହିଁ ତାହେଲେ ଆମେ ୟୁନିଟ୍ ସମାନ କରିଦେବା। ସେମିତି ଯଦି 1 କିଲୋମିଟରଟା କେତେ ମିଟର 1000 ମିଟର ସେମିତି 90 କିଲୋମିଟରଟା କେତେ ମିଟର ହେବ ନା 90,000 ମିଟର। ତାହେଲେ 90,000 ମିଟର 90,000 ମିଟର ସେ କେତେ ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଏ ନା 1 ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଏ। ତାହେଲେ 90 କିଲୋମିଟର ଯଦି ସେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଉଛି 90,000 ମିଟର ଯିବ କେତେ ତାହେଲେ ଏଠି ସେକେଣ୍ଡରେ ଦେଇଛି ମାନେ ଆମେ ଏଠି ସେକେଣ୍ଡରେ ଲେଖିବା। ତାହେଲେ 1 ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି 60 ମିନିଟ୍ ଆଉ ହେଉଛି 1 ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି କେତେ ହେବ ନା 3600 ବା 3600 ସେକେଣ୍ଡ ହେବ। ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାଟା କେତେ ସେକେଣ୍ଡ 3600 ସେକେଣ୍ଡ। ତାପରେ ସେ କହୁଛି କ'ଣ ସେ କେତେ ଯାଇଛି ନା 20 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ଯାଇଛି ତାହେଲେ ସେ ଯାଇଛି 3600 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯାଇଛି 90,000 ମିଟର। ତାହେଲେ 1 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ଯିବ ନା 90,000 ବାଇ 3600। ଆଉ ସେମିତି 20 ସେକେଣ୍ଡରେ କେତେ ଯିବ 20 ସେକେଣ୍ଡରେ ଯିବ ସେମିତି ଲେଖିଦେବା ନା 90,000 ବାଇ 3600 ଗୁଣନ 20। କାଟିଦେଲେ କ'ଣ ହେବ ଏଠି ଦୁଇଟା ଶୂନକୁ ଏଠି ଦୁଇଟା ଶୂନ କଟିଗଲା। ଯଦି ଆମେ ଏଠି କେତେରେ କାଟିବା ନା ତାର ଏଠି କାଟିଦେବା କେତେ 2ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେବ ନା 4ରେ କାଟିଦେଲେ 4 5 20 ଏଠି ହେବ କେତେ 4 9 36 ଆଉ ଏଠି 9କୁ 9ରେ କାଟିଲେ କେତେ ହେବ 9 କେ 9 ଏଠି ରହିଲା ଦୁଇଟା ଶୂନ ତାହେଲେ 100 ଇଏ ଗୁଣନ 5 କେତେ ହେବ 500। ତାହେଲେ ଏକୁ କାଟିଲେ କେତେ ହେଉଛି 500 ବାହାରୁଛି। ତାହେଲେ ସେ 20 ସେକେଣ୍ଡରେ 500 ମିଟର ଯାଇଥିବ। ଏଠି ଅପସନ୍ରେ 500 ଅଛି ଯଦି 500 କରିଦେବ ତାହେଲେ ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ହେଇଯିବ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। କାହିଁକି ନା ଇଏ 500ଟା କ'ଣ ଅଛି ନା ଟ୍ରେନ୍ର ଲେନ୍ଥ ଆଉ ବ୍ରିଜ୍ର ଲେନ୍ଥ ମିଶିକି ହିଁ ଅଛି 500। ଯଦି ଏଠି 500 ପିକ୍ କରିଦେବ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ତାହେଲେ ଟ୍ରେନ୍ର ଲେନ୍ଥ କେତେ ଅଛି 1500 ଇଏ ହେଉଛି 500 ସରି 150 ଅଛି ଇଏ ହେଲା 500। ତାହେଲେ ଏକୁ କ'ଣ କରିବ ନା ଏଠି ବ୍ରିଜ୍ର ନା ଟୋଟାଲ୍ ଠାରୁ ଯଦି ଆମେ ଟ୍ରେନ୍ଟାକୁ କାଟିଦେବା ତାହେଲେ ବ୍ରିଜ୍ର ବାହାରିଯିବ। ଏଟା ହେଉଛି ବ୍ରିଜ୍ ଆଉ ଟ୍ରେନ୍ ମିଶିକି ଅଛି 500 ହେଲା ଟୋଟାଲ୍ଟା ମାଇନସ୍ ଟ୍ରେନ୍ ହେଉଛି କେତେ 150 ଯଦି ଆମେ ବିୟୋଗ କରିଦେବା କେତେ ହେବ ନା 350। 350 ହେଉଛି ଏହାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର। ତାହେଲେ ସେ ପଚାରିଛି ବ୍ରିଜ୍ଟା କେତେ ନା 350 ମିଟର। A boatman can row 36 kilometer in downstream in 4 hours. ତାହେଲେ ସେ 4 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି ନା 4 ଘଣ୍ଟାରେ 36 କିଲୋମିଟର। ତାପରେ ସେ କହିଛି କ'ଣ ତାହେଲେ 1 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଯିବ 4 ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଉଛି 36 କିଲୋମିଟର 1 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଯିବ ନା 36/4 କେତେ ନା 9 କିଲୋମିଟର। 9 କିଲୋମିଟରରେ ସେ ଯାଉଛି କେତେ ନା 1 ଘଣ୍ଟାରେ। ଏଇଟା କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ ନା ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଆଉ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ନା ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି U ପ୍ଲସ୍ ଭି। ୟୁରେ କ'ଣ ହେବ ଯଦି ପଚାରିದೆ ୟୁ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ବୋଟ୍ର ସ୍ପିଡ୍ ଆଉ ଭି ହେଉଛି ନା କରେଣ୍ଟ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ବା କରେଣ୍ଟର ସ୍ପିଡ୍ ହେଉଛି କିଏ ନା ଭି। ତାହେଲେ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ କେତେ ଦେଇଛି ଆମକୁ ନା 9 ଦେଇଛି ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭି। ୟୁର ଆମେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କରେଣ୍ଟର ସ୍ପିଡ୍ କେତେ ସେଥିପାଇଁ ୟୁକୁ ୟୁ ରହିଲା ପ୍ଲସ୍ ଭି କେତେ ଦେଇଛି ନା ଇଫ୍ ଦ ସ୍ପିଡ୍ ଅଫ୍ ଦ କରେଣ୍ଟ ଇଜ୍ 3 କିଲୋମିଟର ତାହେଲେ ଭି କେତେ ଦେଇଛି ଆମକୁ 3 ଦେଇଛି ତାହେଲେ 3 ଦେଇଛି ତାହେଲେ ୟୁ କେତେ ବାହାରି ପଡ଼ିବ 9 ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ୟୁ କେତେ ହେବ ନା
9 ମାଇନସ୍ 3 ସମାନ 6 6 ହେଉଛି କ'ଣ ୟାର ୟୁ। ତାହେଲେ ଆମେ ଭି ପାଇଯାଇଛନ୍ତି 3 ଲେଖିଦେଲେ ଭି ହେଲା ଆମର 3 ୟୁ ହେଉଛି ଆମର 6 ଏଇଟା ଆମର ରହିଗଲା। ତାହେଲେ ସେ ପଚାରୁଛି କ'ଣ ନା ଦେନ୍ ଫାଇଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇମ୍ ୱିଲ୍ ହି ଆବଲ୍ ଟୁ କଭର୍ 6 କିଲୋମିଟର ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍। ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ଡାଉନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ରହିଲା ନା ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭି। ସେମିତି ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଫର୍ମୁଲା କ'ଣ ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ର ଫର୍ମୁଲା ୟୁ ମାଇନସ୍ ଭି। ଡାଉନ୍କୁ ହେଲେ ୟୁ ପ୍ଲସ୍ ଭି ଆଉ ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ ହେଲେ ୟୁ ମାଇନସ୍ ଭି। ତାହେଲେ କେତେ ହେବ ନା ଅଛି କେତେ ୟୁ କେତେ ଅଛି 6 ଅଛି ମାଇନସ୍ ଭି କେତେ ଅଛି 3 କେତେ ହେଲା ନା 3 ହେଉଛି କ'ଣ ନା ୟାର ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍। 1 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ ଯାଉଛି 1 ଘଣ୍ଟାରେ ଯାଉଛି 3 କିଲୋମିଟର ଅପଷ୍ଟ୍ରିମ୍ରେ। ତାହେଲେ ସେ ପଚାରୁଛି 6 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ ତାକୁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ। ସେ କହିଛି କ'ଣ ହ୍ୱାଟ୍ ଟାଇମ୍ ପଚାରିଛି ସେ 6 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ। 3 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ 1 ଘଣ୍ଟା 6 କିଲୋମିଟର ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ 2 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିବ। ଏଟାର କିଛି କରିବାର ନାହିଁ। 3 କିଲୋମିଟର ଯାଉଛି 1 ଘଣ୍ଟାରେ 6 କିଲୋମିଟର ଯିବ 2 ଘଣ୍ଟାରେ 2 ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି ୟାର ଠିକ୍ ଉତ୍ତର।